کہ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے. اب آپ خود میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ معلومات تک رسائی کا جو قانون ہے نیشنل لیول پہ باقاعدہ منظور ہے. تو آپ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی دفتر میں این جی او کا ہو چاہے سرکار کا, اگر یہ حق, لیکن اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو وہ معلومات نہیں دیتے, کہتے یہ خفیہ ہے. حالانکہ معلومات جو ہے آپ ڈیولپمنٹ کوئی خفیہ کام نہیں ہے. آپ نے کتنے پیسے لایا, کہاں خرچ کیا, کس طرح خرچ ہو گئے, تو یہ بھی ہر شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے معلومات تک رسائی آپ کا حق ہے. آپ جا کے اگر آپ کو معلومات تک رسائی نہیں دیتے ہیں تو یہ ہمارے وفاقی محتسب کا چیپٹر ہے کہ ہم پھر ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ معلومات ان کو پبلک جو انٹرسٹ کی چیزیں وہ شیئر کریں. اچھا, اس سے ایک انٹر لنک ایک سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کم ایسے 1-2 ہیں جہاں پہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن ہے, لیکن 90% جو ہے وہ وہاں پہ کمیونٹی کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی میگا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. کمیونٹی کی پارٹیسپیشن پروجیکٹس کے اندر کس حد تک ضروری ہے اور اس حوالے سے حکومتی سطح پہ کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم کچھ ایگزامپلز بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ گلگت سٹی کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو کچھ پروجیکٹس واسپ کے ساتھ سرکار نے جوائنٹ آپ کے لوکیشن میں بھی اور گلگت ذوالفقار آباد اور یہ دنیور سائڈ میں کیا ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو انتہائی کامیاب سکسیسفل اور ماڈل. حالانکہ جو سرکار کا فل بجٹ خرچ ہو کے پی ڈبلیو ڈی کے اگر آپ واٹر سپلائی کے پروجیکٹس دیکھیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کی اونرشپ آ جاتی ہے. پبلک چونکہ دیکھو جس کو آپ پروجیکٹ دے رہے ہیں اس کا ذاتی انٹرسٹ ہے, اس کو وہ پروجیکٹ چاہیے, اس کو پانی چاہیے, وہ اپنا ذاتی انٹرسٹ اس میں لیتے ہیں. سرکار کا ادھر سے پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ادھر سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ این جی اوز اور سرکار مل کے کام کرتے ہیں تو ان کے ایکسپرٹ بھی انوالو ہوتے ہیں, تو یہ سارے کام مل کے وہ کام انتہائی مضبوط ہوتا ہے. تو اور یہ اس کے ساتھ آپ پھر اگر دوسرے جو کمیونٹی ہنٹنگ ایریاز اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ باقاعدہ ٹرافی ہنٹنگ کے ذریعے کمیونٹی نے اپنی کمیٹیاں بنا کے انتہائی آپ کمیونٹی کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو وائلڈ لائف کی پروٹیکشن بھی ہو گئی, پھر اس کا دانشمندانہ استعمال کر کے آپ نے گاؤں کے لیے انکم بھی جنریٹ کیا. تو آپ یہ ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ انتہائی کامیاب مثالیں ہیں جس کے ذریعے ایک تو انکم بھی جنریٹ ہو رہا ہے, دوسرے جو ہے وہ پروجیکٹ بھی سسٹینیبل بھی ہے اور کامیاب بھی ہے. اچھا, ایک چیز راجہ صاحب, یہ عام ماسس کے اندر ایک کنفیوژن ہے کہ جس طرح سے کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ سرکار کا پیسہ ہے. سرکار کا پیسہ بیسکلی ہمارا آپ کا ہی ہے, پبلک کا ہے. پبلک کے ٹیکس سے جو پیسہ آتا ہے وہ سرکار کے اس میں ہوتا ہے. عوام کو یہ کیسے ہم ریئلائز کریں کہ بھائی جان یہ جو گورنمنٹ جو پیسے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا پیسہ ہے, گورنمنٹ کا پیسہ ایکچوئل ہمارا پیسہ ہوتا ہے, بزنس کمیونٹی کا پیسہ ہوتا ہے جو ٹیکس دیتی ہے. تو اس کے حوالے سے عوام کو کیا یہی میں اس پہ بار بار زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سوک رسپانسبلٹی یہ ہے. یہ پیسہ جو ہے یہ سرکار کا نہیں ہے, یہ پیسہ ہمارا ہے, غریب کی جو ہے غریب کی خون پسینے کا ہے. دیکھو اگر ہم کہتے ہیں نا ٹیکس کون دیتا ہے؟ اگر آپ بازار سے کوکنگ آئل خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ کا ٹیکس لگتا ہے. آپ جو بھی چیزیں بازار سے خرید رہے ہوتے ہیں اس پہ آٹومیٹکلی آپ کا ٹیکس اس کے اوپر امپوز ہو جاتا ہے. یہ آپ کے پیسے ہیں, سرکار کلیکٹ کر کے آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو دیتی ہے. تو ہم نے اس کو انتہائی مانیٹر کرنا ہے اور ہمیں دوسری چیز اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. جو سرکار کے ہمارے امپلائیز ہیں یا جو ڈونر ایجنسی سے جو پیسے آتے ہیں, جو لوگ ہیں, یہ آپ کی وجہ سے ان کو ملازمت مل رہی ہوتی ہے. یہ آپ کے ملازم ہیں, یہ آپ کے پبلک سرونٹ ہے. ہم نے بدقسمتی سے ان کو کوئی الگ مخلوق سمجھا ہوا ہے. تو ہم اسی انداز میں, چونکہ جس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے تو ابھی بھی ان کو ٹریٹ اسی انداز میں کیا جا رہا ہے جو قدیم دور میں جو ہے جو مہاراجہ کا کنسپٹ تھا. ابھی آپ دیکھو جو افسر شاہی کہتے ہیں وہی افسر شاہی کا نظام اب تک چل رہا ہے. تو ابھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ اگر اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو آپ کا جو پیسہ ہے, اب ایک آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ روڈ اس سال بن گیا, نیکسٹ سال وہ اکھڑ گیا, تو آپ کا پیسہ جو ہے پھر اسی کے مینٹیننس پہ خرچ ہوگا. آپ کا پیسہ بار بار اسی اور کوئی اور کام ہونے کی بجائے
उसी पे अब कोई बिल्डिंग बन रही है, वो क्वालिटी का नहीं हो गया, वो दोबारा रिपेयरिंग पे खर्च हो गया, कोई मशीनरी आ गई 2 नंबर की, वो चीज़ें वो मशीनरी जो है एकदम ख़राब हो गई अब। तो ये चीज़ें हमने इनको मॉनिटर करना है। तो मीडिया के तवस्सुत से, आप लोगों के तवस्सुत से हम आवाम को यही कहेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीक़े से एज़ ए सिविल सोसाइटी, एज़ ए माशरे के ज़िम्मेदार शहरी के अपना किरदार अदा करेंगे तो ये पैसे आपका, जैसे आपके लिए, आपके घर के लिए कोई आपका रिश्तेदार कहता है आप ये पैसे दे दो अपने लिए कोई कारपेट ख़रीदो, तो लाजिम बात है आप अपने लिए जो कारपेट ख़रीदेंगे वो अपने घर के लिए अच्छा ख़रीदेंगे। तो ये डेवलपमेंट भी आपका इलाका, आपका घर है। तो हमने कोशिश ये करना है कि उस पैसे की सही तरीके से, मैं अक्सर जो हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी ये कहता हूँ कि उनका रोल और कुछ भी नहीं है। पैसे चूँकि सरकार ज़्यादा दे देगी तो ज़्यादा खर्च होगा, कम दे देगी, उनका रोल ये है जो पैसा आता है वो सही तरीके से खर्च हो। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर वो अपना रोल उसी अंदाज में अगर प्ले करे, चूँकि फिर वही है कि उनका भी अपना अपना इंटरेस्ट होता है। शरीक जुर्म ना होते तो मकबरी करते, हमें ख़बर है लुटेरिंग के हर ठिकाने की। तो शरीक जुर्म अगर ना हो, अगर ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा करें तो मेरे ख़्याल में हम अपने इलाके को और मुल्क को तरक्की के खुशहाल बनाने में अपना किरदार अदा। अच्छा राजा साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो रहा है कि लास्ट में आप के एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि आप बहुत से सेक्टर के अंदर NGOs के साथ कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप पे जो है वो आप काम करते हैं, कानून साजी के हवाले से भी आपने काफ़ी काम किया हुआ था, बच्चों के राइट्स के हवाले से, ख़वातीन के, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स के हवाले से। अच्छा, इसको हम लिंक करते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जितनी भी लेजिस्लेशन होती है प्रीवियस, उसके अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इस किन सेक्टर्स के अंदर कानून साजी करने की ज़रूरत है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने उठाया। हमने चूँकि हमारी तरजीहात ये होती है कि हम कोई भी कानून साजी करते हैं या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें जो पॉलिटिशियंस है वो अपना वोट बैंक देखते हैं, लेकिन बच्चों के हवाले से इंतहाई मसाइल थे, ख़वातीन के हवाले से। तो बच्चों के हवाले से हमने कोशिश करके ये गुज़श्ता 2-3 सालों में चाइल्ड प्रोटेक्शन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, चाइल्ड लेबर, इन पे हमने लेजिस्लेशन करवाया है। तो आपको पता है कि जैसे ये PC1, PC2, PC3, PC4 बनता है, PC4 के बाद यही कहीं मुलाजमतें आती है तो वो सिस्टम चल पड़ता है। तो इसमें भी ये है, इनिशियली ये है कि ये कानून साजी, कानून पास होने के बाद, और जो अहम रोल है वो ये है कि आप उसके रूल्स बनाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ये बहुत सारे कवानीन पास होने के बाद, अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड लेबर का हमने यही किया कि ये भी कानून बन के 1-2 साल से फाइलों की ज़िनत थी। तो हमने कोशिश करके अभी यूनिसेफ के साथ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एंगेज करके हमने उसके रूल्स हमने बनाई है, तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी सारे कवानीन का यही हशर है। अब वो माज़ूरों का जो स्पेशल पर्सनस का कानून पास हुआ है, अब उसके रूल्स अभी तक नहीं बने। तो अभी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम रूल्स बनवाएं, और कुछ कवानीन अभी तक पेंडिंग में हैं। तो अभी बाकी मुल्क में तमाम तकरीबन जो अर्ली मैरिज का जो बिल है सिंध असम्बली ने पास किया है, पंजाब मुख्तलिफ सूबों में पास हुआ है, तो गिलगित बल्तिस्तान में भी वो पेंडिंग में है, उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं, वो उस पर हम काम करेंगे। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स का, अभी आपको पता है रिसेंटली सदर पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक कानून सीनियर सिटीजन्स का पास किया है। वो कानून हमने, आप खुद भी एक कंसल्टेशन में मौजूद थे कि हमने इनिशियल कंसल्टेशन हमने उसकी की है कि जो हमारे माजूर अफराद थे, चूँकि पहले तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो अभी चूँकि ये एजुकेशन की वजह से लोग घरों को छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं, या पढ़े लिखे हमारी जो है ख़वातीन बूढ़े वालिदैन को साथ रखना नहीं चाहते हैं, तो ये इनके लिए मसाइल पैदा होने का ख़तरा था। तो इसलिए हमने अभी कोशिश ये की कि जो सीनियर सिटीजन्स है, तो अभी जो सदर पाकिस्तान के आर्डिनेंस के रोशनी में ये अभी हम कोशिश ये करेंगे कि इसको फौरी तौर पे सीनियर सिटीज़न का जो एक कानून है इसको यहाँ से असम्बली से पास करके इसको भी हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएं। और ख़वातीन का जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है ये भी पेंडिंग में है, इसको भी हम
पास करवा के इसके इम्प्लीमेंटेशन जो मैकेनिज़्म मैंने आपको कहा रूल्स बना के आगे इम्प्लीमेंट करके हम उसको फॉलो अप करेंगे तो ये मेरे ख्याल में इसमें बेहतरी आ बहुत शुक्रिया राजा साहब। टाइम अगरचे हमारा हो गया, लेकिन लास्ट में मुख्तसरन एक क्या पैगाम देंगे गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में, यहाँ की जो खुशहाली में, यहाँ के जो स्पेशली प्रोजेक्ट्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए कम्युनिटी का जो रोल बनता है, इस हवाले से आप आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं आज के ये फोरम के हवाले से ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत खित्ता है। यहाँ ख़ास तौर पे हमारे एक कदीम रिवायात है, एक दूसरे बिरादरी का रिश्ता है, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। तो हमें कल्चरली बहुत रिच है। तो हमें अपने इन रिवायात को आगे बढ़ाते हुए दौरे हाजिर के तकाज़ों को भी समझते हुए हमें आगे जाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो चूँकि कुछ कल्चर से हम सीखते हैं, कुछ हम आगे जदीद और कदीम जो मिलाप होगा इससे एक बेहतर और खुशहाल अगर आप देखें कि हम टूरिज़म की बात करें तो हमें टूरिज़म से इस्तिफ़ादा करना है, अपने कल्चर को न छोड़ते हुए। हाँ देखो, अब दुनिया में शीशे के बंगले तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन वो लोग हमारे कल्चर को, हमारे रिवायत को देखना चाह रहे हैं। तो हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए खूबसूरत अंदाज में हम अगर दुनिया के साथ अगर चलने की कोशिश करेंगे तो हमें माशी तौर पे भी फ़ायदा होगा और हम एक बेहतर गिलगित बल्तिस्तान के ताबीर को ख्वाब को ताबीर में बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, इंशाल्लाह आपके साथ इस तरीके से नशस्तें चलती रहेंगी। नाजरीन, लास्ट में इस पैगाम के साथ कि डेफिनेटली किसी भी माशरे के अंदर उसकी तामीर व तरक्की में वहाँ की कम्युनिटी का, स्पेशली जो सिविक सोसाइटी है, कम्युनिटी का बहुत अहम रोल होता है। हमें चाहिए कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के या जितने भी NGOs के डोनर्स की तरफ से, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनकी चेक्स रखने के लिए हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि हमारा माशरा तरक्की कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।